An balimaw anw bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ an bɛ kuma an ka jamana kisili de kan. Fasoden ɲumanya tɛ dafaralenya ye ka kɛ maa nɛni ni fɛnw ye réseau kan croyant que an bɛ ka faso de défend. Et je crois que Abdoulaye Diop ye o tigiw yɛrɛ jaabi France 24 kan. A ko France ministre ma ko nɛni tɛ solution ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko la. Donc maliden minnu bɛ yen ni o hakili talen bɛ ka b'u la ka haine bila a nɔ na ani hasidiya jugu, Diop kan bɛ aw fana ma ko nɛni tɛ jamana jɔ. Anw n'an bɛ kuma an tɛ adressé kunfin na. Malheureusement Mali diplôme tigi de kunfin ka ca ka tɛmɛ hali kalanbali kan. I bɛ kuma i ka kuma tiɲɛ don tiɲɛ tɛ u hakili t'o la, ɲuman don ɲuman tɛ u hakili t'o la. U ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na e maanifin bɛ ka kuma haine min b'u dusukun na ka ɲɛsin e ma, hasidiya min b'u la ka ɲɛsin e ma, u baara kelen b'o de kan. A bɛ côté jumɛn de fɛ, a bɛ jɔn de fɛ, a tɛ jɔn de fɛ, réflexion bɛɛ filɛ nin ye. Anw ye video dɔ kɛ kunu kan adressé Diop la ka conseil d'a ma n'an ka faamuya ye. O conseil bɛ mun kan? I farati France médiaw la parce que RFI France 24 ka jugu ni France armée ye tiɲɛni na. Wa u b'i wele ka na u ka question labannen bɛ, u b'a fɛ i ka min fɔ question ninnu ɲɛsin b'o de ma. Effectivement i bɛ bɛn a piège kɔnɔ. An ka kuma bɛɛ filɛ nin ye. Et j'ai été surpris des gens minnu ɲɛnaw kalannen don ko France ministre ye min fɔ Mali ma e mun fɔ la Abdoulaye Diop kan k'a jaabi. Je n'ai jamais dit Diop ka kan k'a jaabi ou bien a ma kan k'a jaabi. I bɛ n ka kuma lamɛn k'a ban i tɛ nin kuma kelen mɛn a kɔnɔ. N ko a ka farati France médiaw la parce qu'ils sont mauvais, ils sont dangereux. Heureusement, n ka kuma a dabɔlen bɛ minnu kama olu ka faamu et ils ont déjà compris Abdoul Niang b'a fɛ ka min fɔ ça me suffit. An balimaw, bi n bɔra tuguni ka kuma k'an adressé Maliyɛnw na. N kan bɛ Maliyɛn hakilitigi ma. An ye Serge Daniel ka tweet ye bi ko Mali groupe rebelle minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'u ye accord signé o ni gouvernement cɛ, CEMA ni plateforme, k'u welelen bɛ Italie. U bɛna taa sigi ka kuma na. Plateforme mɔgɔw olu sera Italie ka ban. CEMA mɔgɔw olu kan ka se yen sini. Nka k'ale t'a dɔn ni Mali fanga ka ciden kan ka taa u pa. An balimaw, nin bɛna kɛ o Italie tagako filanan ye marifatigi jɛkuluw fɛ. A fɔlɔ min kɛra o ni bi cɛ a bɛ tile kalo damadɔ bɔ, a y'a sɔrɔ bandaw bɛ fanga la. A kɛra fitinɛ ye. Et puis o de ye Gamu ka mɔgɔw ni gouvernement bila ɲɔgɔn na n'u ni CEMA taar'u bolo di ɲɔgɔn ma. Nka yan'u ka taa Italie, kɔrɔnfɛla groupe arméw minnu tun bɛ ɲɔgɔn faga yɛrɛ, u farala ɲɔgɔn kan k'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka bɛn. O bɛn kɔfɛ u invitera Italie k'u ka taa kuma nord situation kan, immigration sira minnu bɛ tɛmɛ yen fɛ ani fɛn caman officiellement o raison de évoquera. État ka représentant tun kan ka taa, mais Mali fanga nana jateminɛ complot dɔ bɛ nin kɔfɛ, Mali fanga ma sɔn ka taa. Gamu ka mɔgɔ minnu n'olu ye gouvernement dɛmɛbagaw ye, olu taara kɛnɛ kan, a nana ni sikanna ye transition gouvernement ani Gamu ka mɔgɔw cɛ. Colonel Wage ni
gatia mɔgɔw ka kuma yɛlɛla ɲɔgɔn kan fo comité de suivi de l'accord application sonsorola parce que sema mɔgɔw ni fɛnw dusu kasira ko wage u dɔgɔya o gouvernement ye fɛn dɔw fɔ min ma bɛn u taara CSP créer parce que k'olu ɲɛ b'a la ko Mali gouvernement t'a fɛ ka accord d'Alger appliquer ni accord d'Alger dun tɛ appliquer guerre de bɛ yen u taara CSP créer accord d'Alger bɛ plateforme CEMA de dɔn nka accord d'Alger tɛ CSP dɔn donc CEMA plateforme u bɛɛ u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aujourd'hui ka kɛ CSP de ye kɔrɔnfɛla lakanali n'o ye sécurité olu de bɛna jɛ k'o kɛ bi or jamana lakanani o ye gouvernement ka domaine de souveraineté de ye kɔrɔnfɛla sanu ni fɛn minnu bɛ ka bɔ gatia ni sema mɔgɔw ye commission sigi ka ɲɛmɔgɔw k'a la u bɛ ka jɛ ka sanu bɔ min ye sɔrɔ sira dɔ ye u bolo a laɲini ye mun ye rébellion minnu tɛmɛna Mali kɔnɔ Mali gouvernement sera ka dadi rébellion na ni sira min ye o ye kabila kɛlɛ min bɛ kɔrɔnfɛla la ka o utiliser pour que ka kidalika ninnu bila minorité la Menakakaw ni kidalikaw tension bɛ yen Tombouctoukaw ni yɔrɔ wɛrɛw tension bɛ yen gouvernement a toujours profité de ça pour que k'i sinsin communauté dɔ kan pour que ka kidalika ninnu bila minorité la a ye rébellion fragiliser pour que k'o éviter u nana bɛn a kan an ka kɛ kulu ye fɔlɔ maintenant kɔrɔnfɛla lakanani an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tɔn n'a fɛnw sigi déjà pour que hali n'an y'an yɛrɛ ta wali n'an sago sɔrɔla fadenya kana don an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔnfɛla sɔrɔ bɔli n'o ye sanu ni fɛnw ye u y'o fana commission sigi u b'a la k'o baara kɛ bi u bɛna taa tuguni pour la deuxième fois Italie sigikafɔ la Italie tagako fɔlɔ min ye groupe armé ni gouvernement kun kari ɲɔgɔn na ani gamu ka problème donc groupe armé ka fara ɲɔgɔn kan ka taa Italie k'u bɛ taa nord ko kuma fɔ a bɛ n'a fɔ u ye pouvoir diplomatique dɔ di u yɛrɛ ma min pouvoir bɛ jamana kelen pewu de bolo ni o ye état ye ce qui est très dangereux an balimaw ne tun y'a fɔ n ko Faransi bɛ fɛ ka Mali ɲagami u bɛ jamana ɲagami ni guerre civile ni coup d'état ni assassinat ciblé de ye n ko mais coup d'état possibilité tɛ Mali kɔnɔ mun parce que armée soudelen don u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo ni sɔrɔsi minnu bɛ fanga la n'u yɛrɛ ye ɲɔgɔn janfa n ko France ka marge de manœuvre o ye kɔrɔnfɛla in de ye u bɛ se ka jamana ɲagami n'o de ye anw bɛ ka min mɛn ani hakilima bɛɛ bɛ ka min jateminɛ u b'a fɛ ka kɔrɔnfɛla in ka yuguba an b'a ɲini kɔrɔnfɛla groupe arméw fɛ Faransi tɛ anw ɲi ye cogo min u tɛ aw fana ɲi ye o cogo la Faransi bɛ a ka tɔnɔ de bɔ yɔrɔ ɲini na pour preuve rebelle ni terroriste marifa min b'u bolo ani n'i y'u yɛrɛ balo cogo ye i mana o ye cogo man ɲi kɔngɔ b'u la u ma kalan kɛ nka marifa min b'u bolo n'i ye marifa in sɔngɔ lajɛ n'i y'a fɛrɛ ka wari d'a ma a bɛ se k'a kungo ɲɛnabɔ nka u tɛna école jɔ u tɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ u tɛna usine jɔ u tɛ goudron dilan u bɛna marifa de d'i ma marifa min sɔngɔ bɛ se k'i ka dugu bɔ nɔgɔ la a n'a mɔbili depuis i kan k'a dɔn ko ninnu tɛ e fɛ u bɛ k'a fɔ i k'a ci min na u tɛ o fana fɛ u b'aw bɛ mago sa yɔrɔ de ɲini voilà pourquoi on demande au gouvernement ka baara kɛ ni intelligence ye ka baara kɛ ni faamu ye tubabuw bɛ i yɛrɛ bi ka taa sira min fɛ
n'a b'i kɛlɛ a tɛ ɲɔnti k'i bɔ o kan a b'i tɔ pousser ka taa de e ɲɛna k'i bɛ ka dimi don a la i bɛ bali k'i yɛrɛ ye dingɛ kɔnɔ. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Baara ka kɛ ni hakili ye dusu in k'a bila o y'anw ka faamu ye ni janfa minnu n'a ɲɛsinnen bɛ Mali ma an b'a jigiya a tɛna sira sɔrɔ. Janfa in a ta yɔrɔ ka dun a bɛ yɔrɔ caman mais Ala ka an faso kisi ka tanga ka bɔ janfa tɔɔrɔ ma. An bɛ a évolution suivre anw tun ye nin ɲɛfɔ siɲɛ caman an bɛ ka bila kɛnɛ kan bi Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga. Moi ni Mali conseil bɛ n bolo ka fɔ Mali fanga ye ni Mali État b'a fɛ ka taa réunion in na Italie u kana taa u ni plateforme mɔgɔw komi olu jatelen bɛ komi gouvernement dɛmɛbagaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o lien ka garder. Donc hakilima o bɛ kulu kuncɛma dɔn fuga ye Ala ka Mali kisi.